है। मैं आपके साथ फरहान नाज। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ 6/5/2023 ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು DC ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ DC ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಮನವಿಯ ಕುರಿತು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು DC ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾರ ಉಳಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಈಗ 500 ಜನಗಳು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ರೀ ಸರ್. ಮತ್ತು ಯಾರು FIR ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಸರಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು? FRIಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದ ನಂತರ ನನಗೆ ಮುಖಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಸೊ DC sir has told that he will talk to SP sir and more they will investigate about this. तो आगे क्या अभी कार्रवाई क्या करने की बात है जिला में? वही बोल रहे वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम लोगों को न्याय दिलाएंगे करके बोले सर. आपने सुना अभी, जैसे आपने सुना हमारे जो निशात हैदर अली नदाफ यहाँ पे आके अभी जो DC ऑफिस में मनवी दिया है, यह मनवी सिर्फ इसलिए दिया गया है कि जो वार्ड में जो कोई भी काम अधूरा छोड़ के गए हैं हैदर अली साहब, उसको पूरा करने के लिए DC साहब से सपोर्ट मांगने के लिए यहाँ पे आए हुए थे. और उसी के कारण, उसी के साथ साथ जो आरोपियों थे, जो आरोपियों बच चुके हैं, उन लोगों को पकड़ के अच्छी कड़ी से कड़ी सज़ा देने के कारण से यहाँ पे आए हुए थे. उस चीज़ को सपोर्ट करने का, और हर चीज़ में यानी वार्ड के हो या कोई भी एक चीज़ का हो जो अवाम की हो, वार्ड नंबर 19 के उन तमाम लोगों को सपोर्ट करने का आश्वासन DC साहब ने दिया है. और उनके लिए हम शुक्रगुजार है, तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं. ख्वाजा मोइनुद्दीन. यस सर. दल से है.